आमर ए वर्षर प्रथम पणस कटा होची एटी एक्चुअली हमको जाना नहीं अरे मार ये कौन व्हाइट कलर रो बाहर लेनी अरे एमदी कोन होतो रसला भारी बनी होना भारी बनी ओहो तो खराब ही जो रे एणु कर तो पकाला पेपर मो कोन मूर्ख भीतर देखो जो भलो बाहर 3 दिन है आम आणिकी रखी बट आमको लगुला कि पाचिनी बोली तो आज फाइनाली आम काटुचु आ 3 दिन है बहुत बास्ना होता घर को एंट्री करू करू पूरा फाटुला घर पणसर बास्ना कटा चलती पणस सका उठिकी आम पणस कटारे बस पड़ीचु looking good yellow is ଏବେ ପଣସ ପୁରା ମଞ୍ଜିରୁ 2 ଫାଳ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଭିତରଟା ୟେଲୋ ୟେଲୋ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଆମର ଟିକେ ଡର ଥିଲା ପଣସଟା ଭଲ ରହିବ କି ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ବଡ଼ ପଣସକୁ ଆମେ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଛୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲି 2 ଫାଳ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଘରେ ହଁ धोई देगी करथिले त ना कौन भाई गंधे लागिन त ना तुम जो हाथ धोई के आसीबो तो बस पणसटा काटिया टे कष्ट घर अपरिष्कार हो बोली सेटा भी टिके नजर रखिकी धीरे धीरे करिया पड़ुची एटा हार्ड पणस होइते सब पणस तासे पुछ गयो देखी पारे आमर पणस ए पूरा 2 फाळ हो जाइए भल अच्छी ना खराब अच्छी भल अच्छी बहुत कोल जे सान सान कोल भल खजूर पणसटा सान सान कोल पणसर प्रत्येक जिनिस उपकारिता मंजी भी आम खाइबा हाँ मंजी तरकारी भजा करिकी नले तो यहाँ हूँ पणस आउ आंबर सीजन तो आम पणस खाया बहुत दिन इच्छा थिला आ बेंगलोर रे पणसर रेट बहुत अधिक पणसर रेट ये बहुत अधिक तो ये माने 250 ग्राम्स को 50 टंका नौकरी तो विथ मंजी सहित तो आम केबे भी खाई पार नथिले हमको रेट अधिक लगुला तो फाइनाली आज आम आनीचु पणस आ देखा जाऊ टेस्ट कौन आम एपर्यंत टेस्ट करूँ बट महाप्रभुंकर पणस बहुत पसंद आप समस्ते जानते महाप्रभुंकर पणस कथा महाप्रभु पणस चोरी कर खाई तो आम तेणुक पणस बाहर कलापर महाप्रभु तेल टे हाथ हुआ टे केते जाक छाल मु हाथ कहीकि आसबि तो हाँ वीडियो कि बाहर मु जाऊँगी हेल्प करी ना बहुत टाइम लगे हाथ धोईकी आसिकी मु भी बसी जीवी भल सफा करके रखुचु आम काढ़ी काढ़ी जी तो सफा कर व्यस्त है ना उपमाटा देखे खाइबा आम यहाँ सकाल सकाल कहली ना तो आम किसी पोचका भी नहीं पर्यटन आम देखी पारने कि गोटे साइड थी भीतर जाए आसीनी जस्ट आसूला से पाचिबार इंडिकेटर था भल ठाकुर आमको इंडिकेटर देले जे काड़ एथरक हो गलानी तो आर गोटे जिनस आम देखिलु कि सबु पट माने पाचिला बेले देखा जाऊ नथिला तो आम भाबुतलु पाचिनी आउ टिके समय परे किछि दिन परे आम काढ़ू बट देखला बेलू भल पूरा येलोइस हो जाए देखी पारुथिबे कौन फाइनाली पणस कटा है तुम कौन खुशी तो हाँ बहुत खुशी कहीं भल कोल अच्छी सान सान बहुत भारी तुम तो मंजी भी बाहर कर रखुच एका से खाइले हेनी कला खाइला बेले ना एटा भी सेमती रखिच बाहर कर देछ बाहर कर केती न बाहर कर सेरा होची फाइनल फिल्टर कोटा से पटा अच्छा ए पटे रखा होची ए पटे मु जाउची रखबी ताले हो तो एपे हाथ मार अबे बहुत हेला पर करबे बे तू तते मु सेपट भी कर देबी ना हां मु करबी व्यस्त तो हमर पणस देखि पारथिबे एते करि सारलु आ आमे ठाकुरंक पई सेठी रखि देलु आ एडी सूर्य खाउचंती कहबे केमती लागुची पणसटा मीठा मीठा अछि जा हो फाइनली
ଭଲ ଆମେ ଡରିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଣୁଥିଲୁ ଭଲ ବାହାରିବ କି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇକି କଣ? ଆଣୁଛୁ। କଣଟା ସିମ୍ଟୁ। ସିମ୍ଟୁ କିଏ ଫୋନ୍ କରୁଛି ଅନ୍ କଲୁ ଅନ୍ କଲୁ। କାତ ଭାଇ ପଣସଟା ବଢ଼ିଆ ମିଠା ଅଛି। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କି ଭଲ ନଥିବ କରିକି ବଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ୱିଥ୍ ପଣସ। ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଫୁଲ୍ଲି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍। ତ ସେ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ହାଫ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଛଡ଼େଇଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଅଧିକ ବାହାରିବ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2 ଜଣ ତ ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ଖାଇବା। ଫ୍ରିଜରେ କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ରହିବ? 2-3 ଦିନ। ତାଠୁ ଅଧିକ ରହିବନି? କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବ? ଆମେ ଫ୍ରିଜରରେ ରଖିଦେବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା। ତ ବହୁତ ବାହାରିବ ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ତ ଟିକେ ଆକା ଘରକୁ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଖାଇବା ଆଉ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ବାହାରି ସାରିଲାଣି ଆଉ କଲର୍ ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଏଇଟା ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଡ଼ୁ କାଡ଼ୁ ହେଉଛି। ମୋତେ ଯେଉଁଟାକି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ମୋତେ ସଫ୍ଟ ବାଲା ପସନ୍ଦ। କାହିଁକି ତମେ ସଫ୍ଟ ବାଲା ହିଁ ଖାଇଛ ପିଲା ଦିନରୁ? ନା ଆମର ହାର୍ଡ ବାଲା ବାହାରିଲେ ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଆମେ ଖାଉନଥିଲୁ। ଖାଉନଥିଲ ହାର୍ଡ ବାଲା ତ ମିଳୁନଥିଲା ତମର ଛୁଆ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡର ଇଏ ହେଉଛି 1/4 ପଣସର ବାହାରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେତେ ଠକୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ମାନେ ଇଏ କେତେ ହବ କହିଲ? ହାଫ୍ କେଜିରୁ ଅଧିକ ହବ ନା? 1 କେଜି ହବ। 1 କେଜି ମାନେ ନା ମୁଁ 1 କେଜି ହଁ ଭାଇର 500 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଟୋଟାଲଟାକୁ 300 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛୁ। 200 ଟଙ୍କା ନା? ହଁ 200 ଟଙ୍କାରେ ଏତକ ସେମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଠକୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏତକ ବାହାରିଲା 1/4ର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରୁ। ସିଏ ଏବେ ଟିକେ ହାଲିଆ ହେଇଗଲେଣି, ମୋତେ ଟିକେ ହାତ ଲଗେଇବାର ଅଛି। ଯାଉଛୁ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଛଡ଼େଇବୁ। ଫାଇନାଲି କେତେ ବାହାରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ତ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍।